tanu ani wale ɲuman dɔn an b'a kɛ k'a di Hɔrɔn TV kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ce aw ka danaya la, aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na. Ko don o don kulo bɛ taa kalanso. Maa tɛ kɔrɔ kalama, maa tɛ kodɔn kalama. A y'aw sɔgɔ yelen jɛmukan na walasa aw bɛ se ka kalan. O de la yelen bɛ hakili jagabɔ kɛ ka baro kɛ sujet kan, sujet min bɛ se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen nafa. Wa ni yelen fɛnɛ lamɛn i bɛ kalan k'i to f'i ka so. Ni maa tɔw bɛ wuli ka taa kalanso la, an ka kalanbulon de bɛ maaw sɛgɛrɛ ka t'u ka so. O de la bi an bɛna baro kɛ sujet kan, sujet min bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na, ni o ye Mali transition délai kura kalo 24 décret bɔra k'a fɔ ko an bɛna o de kɛ. Kalo 24 in kɔnɔ baara jumɛn kan ka se ka boloda o kɔnɔna na. N'a ma ɲɛ kalo 18 o kɔni o banna, an y'a ye k'a fɔ ko o ma labɔli kɛ. Cette fois-ci an kan ka kɔn ko ma, ko ni maa min sɔmina ko ma, a b'a to tile tɛ gan i la, kuma tɛ su ka ko i la. O de la an ye ci bila maa fila ma, maa faamuyalen fila walasa an n'olu bɛ se ka baro kɛ, ko maa baro ɲɔgɔn o bɛ baro ja. Bi wulada in na an ka baro ɲɔgɔn ye jɔn ye? Maa fɔlɔ ale ye Kalil Sarmoyi Sise ni ka bɔ Semasi kɔnɔ. Kalil i bisimila. Saha ani ce ani baraji k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka wele la. N t'an siɲɛ fɔlɔ aw ka plateau kan. Merci bien Sidi Kunta. Ayiwa Kalil Sarmoyi Sise tɛmɛnen kɔ, maa welelen filanan fɛnɛ ale tɛ maa dunan ye an ka plateau in sanfɛ, wa maa dunan fɛnɛ tɛ Mali kɔnɔna na. Ale ye Mohamed Mamanta Toure ka bɔ mouvement na mouvement min n'an ko Mali. Monsieur Mamanta i bisimila. Sa n b'i fo Kunta, n bɛ Hɔrɔn TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo, ka promoteur min ye an dɔgɔkɛ Mali Konate k'a fo ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen, ka n balimakɛ Sarmoyi yɛrɛ fo ani maa o maa bɛ ka anw lajɛ ni kan anw filɛ nin wagati in na. Ayiwa foli tɛ fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na, an bɛna kuma Mali transition kan. Transition tako filanan an ye président de la transition n'ale ye Assimi Goïta, an y'a ka sɛbɛn ye k'a fɔ ko transition délai kɛra kalo 24 ni nanzaraw ko 24 mois. Barisa kalo 18 min kun fɔlɔ kun dira, o kalo 18 minɛ sanni na. Baaraw ma se ka kɛ ou bien baaraw ma se ka laban. Baara tɔ kan ka kɛ kalo 24 in kɔnɔna na. O b'a to an b'a daminɛ e la monsieur Kalil. Ayiwa n'a fɔra ko kalo 24 fɔlɔ, e ka yeta ye jumɛn ye kalo 24 in na fɔlɔ? Bon, an ka yeta yani an ka kuma o kan, an b'an lamɛnijɛkulu n'a layɛlijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ka dugawu kɛ Mali yarabi, Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. Amina yarabi. Bon, n'i ko k'an ka yeta fɔ, kabini wagati min na ni a fɔra k'a fɔ ko Assise nationale de refondation ko délai dira k'a fɔ ko maaw ko transition ka ta kalo 6 la ka taa san 5 la. Semasi ye communiqué kɛ. Communiqué in kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ san 5 ka ca kosɛbɛ. Nka an bɛ yɔrɔ min na bi olu bɛ an kɔ. An ma an sinsin fɛn min kan o de ye Abdoulaye Diop a taalen sommet laban in na, jaabi min bɔra a kɔnɔna na. O jaabi ninnu Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko kalo 24 ko bɛn kɛr'o ma. Ka CEDEAO y'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a sinsin yɔrɔ dɔ kan k'a fɔ k'u ka na ni chronogramme détaillé fɛn baaraba mun kan ka kɛ transition kɔnɔna na ani mécanisme de suivi. Donc bɛnkan sɛbɛn ka sɔrɔ, kulu ka sɔrɔ min bɛ a layɛ baara mun kan ka kɛ n'a bɛ ka kɛ a ɲɛma. Donc décret bɔra effectivement maa caman ja wulila. Nka Macky Sall ye interview dɔ di kɔsa in na n'o ye Sénégal ɲɛmaa ye, o ye maaw hakili sigi parce que a ko Goodluck Jonathan fɛnɛ tun y'o kuma kelen de fɔ. Donc ko kuma ninnu bɛ taabolo min kan, taabolo in ka ɲi kosɛbɛ. O la an bɛ min fɔ dɔrɔn embargo tɛ anw fɛ la ye parce que maliyɛndenw de bɛ ka sɛgɛn. Donc embargo in tɔgɔ ka kɛ a ka wuli, an b'a bisi k'a fɔ ni Ala sɔnna ma juillet kalo nata ni sommet kan ka k'o la, an b'a ɲini Ala fɛ k'a bisi k'a fɔ ni Ala sɔnna ma a bɛna wuli. Donc an bɛ an sinsin yɔrɔ min kan dɔrɔn yan'an ka bɔ o kɔnɔ, o de ye an b'a fɔ an ka faso ɲɛmaaw ye n'o ye autorité de la transition camancɛ faa maaw ye min ɲininiw fɛ k'a fɔ k'u ka taa n'a ye n'o ye chronogramme détaillé, u k'u jija u ka taa ni o ye ani mécanisme de suivi min fɔra pour que embargo in ka se ka wuli. Parce que an y'o de fɔ maliyɛndenw de sɛgɛnna. D'accord. I da donnen filɛ embargo kuma min na nin sisan, an y'a ye an ni CEDEAO mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye la walasa embargo in bɛ se ka wuli. Mais bɛnkan kelen ma sɔrɔ, a fɔra ko mois de juillet kɔnɔna na an bɛna taa a kuma tɔ fɔ. Mais an kɛlen ka décret min ta nin k'a fɔ ko kalo kɛra 24 k'a sɔrɔ ani CEDEAO ma bɛnkan kelen sɔrɔ. Est-ce que o tɛna se ka kɛ gɛlɛya ye a ko la wa? N y'o de fɔ n ka kuma na, n ko Macky Sall ye kuma min fɔ, Macky Sall y'a yira k'a fɔ olu kun bɛnn'o de kan. Parce que hakilina jiginna Goodluck Jonathan ale de ye médiateur ye Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ Mali autorité yɛrɛ wulila ka se Fort Yasinbe ma. Donc kuma in kɔnɔna na compte rendu la a y'a yira k'a fɔ Goodluck Jonathan seginna o kuma kelen kan k'a fɔ olu yɛrɛ kun bɛnna o kan Macky Sall ka kuma na.
donc o b'a yira k'a fɔ normalement gɛlɛya wɛrɛ man ka bɔ baara in kɔnɔna gɛlɛya man ka bɔ a kɔnɔ nka an m'an sinsin yɔrɔ min kan o de ye min ɲinina an ka autorités fɛ an ka camancɛ maa mɔgɔw fɛ k'a fɔ a ye taa ni chronogramme détaillé in tɛ dɔwɛrɛ peut-être que an ka bi thème de don aw bɛna fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn kɛ kalo 24 kɔnɔ aw bɛna o min fɛnɛ kɛ kulu dɔ ka sigi an ka bɛn a kan k'a fɔ fɛn fɛn y'a musaka ko ni baara taabolo ye an ka bɛn olu fɛnɛ ka mécanisme de suivi donc k'u jija u ka taa n'o ye embargo in ka wuli voilà. Ayiwa monsieur Touré an y'a fɔ cogo min na kalo 24 kɔni o dira président de la transition fɛ donc sɛbɛn yɛrɛ bɔra ka o ta kalo 24 fɔlɔ e bɛ o ye cogo jumɛn na. Bon kalo 24 tali n kɔni an b'a ye cogo min na an y'a ye ni président de la transition min ye Asimi a ka bɔ ka nin décret bɔ Choguel min ye premier ministre a taalen CNT ɲɛkɔrɔ le 21 avril 2022 a y'i kanto CNT membre ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko ale ka transition ye san 2 ye wa a daminɛna le 20 avril donc o y'a sɔrɔ a bɛ daminɛ ni jumɛn ale ni John kun bɛnna o kan o kuma o ma se ka dɔn mais ale kɔni ko k'ale ta de y'o ye an y'a ye k'a fɔ ko Ghana sigi min kɛra Abdoulaye Diop taara bien vrai que a y'a fɔ k'a fɔ ko Mali délégation kun ma autorisé ko ka don salle kɔnɔ nka kɛrɛfɛ kumaw na a nana fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko Goodluck Jonathan min ye médiateur ye n'a kun bɛ taa ka segin na an ni CEDEAO faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ kɔni sera k'a ka sɛbɛn min kɛ n'o ye rapport ye a ye Mali ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔnɔ ka tila ka laɲini kɛ san 2 in ka di Mali ma pour que baara in ka se ka kɛ san 2 in kɔnɔna na donc o kɛlen ka fɔ Goodluck fɛ ko o fɛngɛ in sinsin kosɛbɛ président tɔw kɔni u ko ko u y'a mɛn u sɔnna ma nka o de la an ka u sɔnna ma mais gɛlɛya fana kɛra min ye o la u sɔnna ma mais fɛn dɔ fana tun bɛ jɛli kɛ pour que u kun ka se k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan min ye sanction ye o ka se ka wuli ou bien dɔɔni ka bɔ a la o gɛlɛya kun ye mun ye chronogramme ma di u ma a t'u ɲɛkɔrɔ u t'a dɔn u bɛ min kɛ donc ministre des affaires étrangères ka kuma nin bɛɛ kɔfɛ a kɛlen ka nin kuma ninnu yɛrɛ bɛɛ fɔ k'a fɔ ko Goodluck bɛ fo a ka baara la ni ka Faure Gnassingbé bɛ yɛrɛ fo a y'a yira a ka kuma kɔnɔ ko chronogramme bɛ yan est ce que chronogramme kan ka kɛ Mali la yan est ce que a kan ka k'ale ka saki kɔnɔ chronogramme kun kan ka kɛ faamaw ni ɲɔgɔn cɛ mais chronogramme ma sɔrɔ kɛ donc o la anw caman bɛ bɔ ka fɛn dɔw fɔ an m'a ɲini k'a dɔn mun de la sanction ma wuli parce que chronogramme ma se président ninnu ma sisan min nin fɔra an y'a ye k'a fɔ Diop ka kuma kɔfɛ président de la transition min Assimi tile 2 o kɔfɛ a nana ka décret ta k'a fɔ ko transition bɛ daminɛ 26 mars 2022 la donc k'o sababuya kɛ mun ye élection kun kan ka kɛ ka bɛn le 27 février ma donc président ka investiture kun bɛ kɛ le 25 mars donc maintenant pour que vide dɔ kana kɛ CEDEAO mɔgɔw ou bien diɲɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛw tubabu ni diɲɛ mɔgɔw kana na fɔ ko coup d'état sabanan kɛra Mali la donc wajibi don Assimi kun ka décret bɔ ka a bɛn président ka investiture ma ka taa n'o o kun ma kɛ ko décret tɛ donc a bɛ komi u bɛ se k'a fɔ ko troisième coup d'état kɛra ou bien maliyɛnw talen don otage la tuguni régime militaire dɔ fana fɛ tuguni donc o de y'a kɛ Assimi ye nin décret nin bɔ fɛngɛ Sormo y'a fɔ cogo min na Sénégal président kɔni ani CEDEAO mɔgɔw bɛɛ ko ils prennent acte an bɛ acte ta o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an ma sɔn a ma ou bien a ma bɛn mais kuma min don anw bɛ a kɔnɔ aw kun k'a to Goodluck kan na aw n'a ka bɛn fɛn dɔ kan chronogramme min bɛ kɛ sisan nɔ k'a détailler baara min kan ka kɛ san 2 kɔnɔ k'o dɔn comité de suivi min kan ka kɛ ka baara kɛtaw kɔlɔsi kalo kalo ka se ka u ka fɛngɛ kɛ jatew bɔ mun kɛra mun ma kɛ tɔ kan ka kɛ cogo min na ka accélérer ka taa o de fɛngɛ na bon i bɛ se ka président ka kɔn ka décret nin fana tali faamu parce que jamana kɔnɔdenw u bɛna yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna an ko san 2 fɛn tɛ bɔ an ka san 2 la wa an y'an ka san 2 sɔrɔ donc c'est sous forme de victoire olu yɛrɛ fɛ u y'a kɛ cogo min na bon ne fɛ fɛn jugu tɛ a ka ɲi parce que rue kelen min na ni mankan ye olu fana bɛ ka sira rue kelen de ɲɛ rue kelen kana wuli o kama donc maintenant pour que ka se ka rue hakilina fɛnw kɛ k'u manja rue tɔ ye donc décret in bɛ ta ni d'accord ayiwa i bɔra k'a fɔ sisan ko a ka ɲi mais an kun bɛnna ɲɔgɔn sama la an kun taara fo san 5 la est ce que n'an kun kɔnna ka ni san 2 in ta an kun tɛna san sɔrɔ an kun sera ka baara caman kɛ parce que a bɛ n'a fɔ an ye tile gan yɛrɛ la dɔɔnin dɛ Kunta i b'a dɔn an taara san 5 la n bɛ se k'a fɔ san 5 in kun ye nkalon kuma de tiɲɛ foyi ma y'a la et puis échec kuma de don échec kuma don k'a sababuya kɛ mun ye an ko
insécurité ko de kun kelen be ka an bali ko pour que jamana in ka se ka fɛngɛ 18 mois dira an ma an ka se k'o kɛ donc an y'a ye kabini premier ministre min bɛ yen n'o ye Shogel nana CNT ɲɛkɔrɔla la don min wagati tɔ ye kalo 9 mais a ma se k'a yira k'a fɔ kalo 9 kɔnɔ n tɛ se ka kala ta n tɛ se ka lakana nin fana kɛ ka se a dan ma n tɛ se ka nin kɛ a ye layidu ta ko bandaw ka baara la fɛn kelen min ɲɛna o y'u ka nin ko ye donc n bɛ taa ni a ye donc maintenant an nana se yɔrɔ dɔ la ale premier ministre kelen tilala k'a fɔ tuguni ko fo malidenw de ka sigi ko ka kuma ni ɲɔgɔn ye min ye assise ye donc dɔw ko k'u b'a la dɔw ko k'u t'a la assise fana kɛlen a bɛ kɛ maa caman ɲɛna ko assise kɛra réussite ne yɛrɛ kɔni kelen fɛ assise kɛra échec de échec bɔra yɔrɔ jumɛn depuis a fɔra k'a fɔ ko maliyɛnw ko kalo 6 ka taa san 5 la mais o ye échec de o assise kun kan ka bɔ k'a fɔ maliyɛn fanbaw ko kalo 6 wali maliyɛn fanbaw ko san 1 wali maliyɛn fanbaw ko san 5 hali parti politique minnu bɛ CNT kɔnɔna na ou bien u bɛ fɛngɛ nin transition ka soutien kɔnɔna na ni u yɛrɛ ko k'u bɛ transition dɛmɛ san 5 fɔlen jɔ fɛ caman ko an t'an yɛrɛ y'a la malidenw ma bɛn a la donc maintenant hali CEDEAO kun ye kalo 12 min fɔ ka se 16 ma fo nin fɛn filɛ mɔgɔw bɛ ka fɔ an tɛ sɔn CEDEAO taw ma CEDEAO ta tɛ aw de ta don parce que aw ko kalo 6 ka taa bila san 5 la hali n'u kun ye kalo 6 di aw ma aw de y'a fɔ donc maintenant c'est pourquoi ne b'a fɔ n ko gɛlɛya o gɛlɛya nana ni an b'o kɔnɔ tan bras de fer fɛn kɛra a si ma kɛ tiɲɛ kɔnɔ a bɛɛ kɛra propagande manipulation diversion ani mensonge de kɔnɔna na ka sababuya kɛ an ma se ka bɛn kelen na donc bɛnbaliya kelen na o de bɛ ka jamana in yɛrɛ traîner ka taa parce que o bɛnbaliya in de bɛ na ni ko dɔ ye maliyɛn premier choix ye dɔ ye patriote ye dɔ ye apatride ye ainsi de suite. Ayiwa d'accord b'a to monsieur Cissé an bɛ taa ɲɛfɛ ko boli kuma dɔn o ka fisa ni n sen ka di ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ye kalo 24 an y'o ta an bɛna baara kɛ ayiwa fɛn dɔ de y'an se nin ma ni jamana kun binna donc an bɛ k'a ɲini ka jamana jɔ kura ye donc ni mɔgɔw yɛrɛ ko ten ko refondation donc refondation in baaraba dɔw de kan ka boloda a y'a fɔ cogo min na assise kɛra assise kɔfɛ fɛn caman fɔra mais caman recommandation min kɛra na ka ca kosɛbɛ a bɛ taa fo 300 ni kɔ la baara ninnu bɛ se ka kɛ f'a ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni dɔɔni e yɛrɛ bolo an kan ka baaraw jumɛn boloda sisan nɔ kalo 24 kɔnɔna na. Ok merci beaucoup question in ɲɛna kosɛbɛ nka yanni n ka question in jaabi a ka kan an ka hakilina jigin kɛ Semasi delila ka nin question in jaabi ka tɛmɛ peut-être que aw ka plateau de bɛna kɛ plateau fɔlɔ ye an bɛna a ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que CNT y'an wele mai kalo tɛmɛnen ka an lamɛn u ye charte kura min yɛlɛma plutôt charte kura min dilan charte kɔrɔlen parce que transition charte kura donc u ye politique jɛkulu wele k'u ɲininka donc ni question kelen bɛ a kɔnɔna na parce que charte kura in kɔnɔna na u ye dɔ fara transition ka mission kan n'an b'a fɔ o la tubabukan na ko les missions assignées aux autorités à la transition donc o hukumu kɔnɔna na an ye fɛn ɲininkali in jaabi nka pour que Semasi ka ɲininkali in jaabi ka faamuya an maa mun bɛ k'an layɛ nin wagati in na a ka kan an ka transition ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni pour que jaabi in ka se ka faamuya parce que n'i ye transition yɛrɛ ta k'a jateminɛ an b'a fɔ an ka bamanankan na ko camancɛ fanga ani fanga yɛrɛ tɛ kelen ye an b'o de fɔ c'est à dire que n'i y'a ta sens littéral yɛrɛ fɛ u b'a fɔ ko transition c'est un passage progressif entre deux situations c'est à dire que ni situation dɔ bɛ yen temps kunkurun wagati kunkurun de don ka se k'o situation ka se k'olu fila labɛn o de ye transition ye maintenant n'i ko k'i b'a adapter an ka contexte la i b'a jateminɛ hali ni an ka sariya sunba ta k'a lajɛ peut-être que le mot transition k'a fɔ ko a b'a kɔnɔ peut-être o tɛ yen mais n'i ye article 36 ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ degun bɛ se ka président sɔrɔ donc ni degun ye président sɔrɔ sariya sunba bɛ kuma o kan degun suguyaw ka ca degun dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ président bɛ a bɛ se ka fɛn dɔ bɛ a sɔrɔ a bɛ dɛsɛ k'a ka président baara kɛ a bɛ se ka kɛ bana ye a bɛ se ka kɛ a bɛ démissionner a bɛ se ka kɛ a bɛ sa donc o fana ye transition forme dɔ de ye maintenant n'o kɛra sariya sunba bɛ mun fɔ article 36 ale bɛ mun fɔ ale bɛ kuma kan a b'a yira kuma la surunya na k'a fɔ ni président dɛsɛra wagati kunkurunin kɔnɔ premier ministre de kan ka a jɔ n'a ye ça c'est une forme de transition maintenant ko n'a a janyara vacances de pouvoir ni o taara dɔrɔn premier ministre ale ni assemblée président olu de bɛ cour constitutionnelle saisi donc cour constitutionnelle mana constater k'a fɔ ko président dɛsɛlen don ka seko kɛ a démissionnaire ou bien bana b'a la ou bien a sara fanga bɛ sɔrɔ ka ta ka di wasabolo ɲɛmaa ma n'o ye le président de l'assemblée ko in bɛ ten de maintenant o fana kɔnɔna na o fana man ka janya dɛ o sariya sunba kelen tilala k'a fɔ toujours dans son article 36
k'a fɔ ko président de l'assemblée k'a ta tile 21 ka taa tile 40 o de bɛ a bolo pour que a ka élection kura kɛ n bɛ ka nin hakilina jigin kɛ o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ camancɛ fanga ye camancɛ fanga de ye a man ka jɛn donc o b'a yira k'a fɔ camancɛ fanga ka mission ye jumɛn ye camancɛ fanga ka mission tɛ dɔwɛrɛ ye ni degun min bɛ yen nɔ ka élection organiser pour un retour à l'ordre constitutionnel parce que ni camancɛ fanga janyana dɔrɔn a bɛ kɛ an yɛrɛ ko camancɛ fanga ni fanga tɛ kelen donc o b'a to an bɛ n'i ka kuma jaabi kɔnɔ n'o ye transition ka mission normale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka élection de kɛ ni élection kɛra ka président kura sigi maintenant n'i ko k'i b'a adapter Mali ka cas la na ala ko an ka tiɲɛ fɔ an b'a ye k'a fɔ Mali problème tɛ élection dɔrɔn donc n'an ko an b'an to nin situation ka girin ka taa élection na problème wɛrɛw bɛ se ka wuli parce que i bɛ ka gɛnna kun dɔw de kama transition nana kun dɔw de kama pour que élection ka kɛ fo lakana de ka sabati o de la i ka question réponse fɔlɔ ye jumɛn ye moi je pense que a ma se anw yɛrɛ k'o fɔ parce que malien bɛɛ bɛ k'a fɔ ko la montée en puissance de l'armée o de ye sécurité yɔrɔ ye an kan k'an banba kosɛbɛ sécurité yɔrɔ kan 24 mois min fɔra parce que n'a fɔra ko 24 mois n'an ye jate bɔ a tɛ 24 mois bɔ tuguni kalo 3 bɔra la bon peut-être que kalo 4 an bɛ ala deli embargo ka wuli donc a fɛn fɔlɔ ye aspect fɔlɔ ye min an kan k'an sinsin min kan o ye lakana ye lakana bɛ se ka sa lakana in fana dunnen don koyi parce que i b'a dɔn wagatiw ka teli kosɛbɛ an ye transition kun fɔlɔ kɛ foyi ma se ka kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na bi lakana in fana dunnen don an y'o de fɔ kɛlɛ in tɛ marifara kɛlɛ gansan ye donc l'armée monte en puissance an bɛ ala deli halisa ala ka dɔ fara ko kan minɛnw bɛ ka sɔrɔ yɔrɔw bɛ ka minɛ binganiw bɛ ka dɔgɔya nka o kɔnɔna na fana ni sigikafɔ min bɛ se ka kɛ parce que an y'o de fɔ kɛlɛ in sera niveau dɔ la maliyɛn dɔw sen donna a la maliyɛn ma bɔ maliyɛn na dɛ an b'a fɔ ko ka taa sigi ka kuma ni terrorisiw ye ou bien non mais quel qu'en soit maliyɛn mun bɛ ko la k'a fɔ ko maliyɛnw don n'u dɔnnen don misaliyala Yada Gali min bɛ fɔ maliyɛn don a dɔnnen don Amadu Kunfa min bɛ fɔ a bɛ balola a sala ala de b'o dɔn nka maliyɛn kɔni don ani maa dɔw y'u yɔrɔ sɔrɔ kɛ ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ min a ani fɛnɛ kuma min bɛ fɔ ka caya n'o ye maa mun bɛ yen nɔ maliyɛn mun bɛ yen n'u ye marifa ta u yɛrɛ n'an b'a fɔ ma ko milice autodéfense olu fɛnɛ désarmeli a ma nɔgɔn dɛ donc sécurité in dunnen don kosɛbɛ an kan k'an sinsin o kan maintenant fɛn min ye réforme ko ye semasi kuma n'o ka CNT la an y'a f'u ye peut-être que kuma in CNT maa caman bɛ yen nɔ kuma in ma diya u ye parce que bon jamana in kuma ma nɔgɔn parce que n'i ko k'i bɛ kuma ka tiɲɛ fɔ cogo dɔ la pour que jamana ka se ka jɔ i n'a fɔ an bɛ ka rôle min jouer ni rôle de veille ye mɔgɔ caman b'a bila minɛn kɔnɔ k'a fɔ semasi bɛ transition contre la parce que bi bi in na tant que i ma jɛmɛ de ta ka tugu transition nɔfɛ n'i sera yɔrɔ dɔ i bɛ jɛmɛ fɔ non mais c'est la réalité mɔgɔ tɛ se ka na fɔ k'an bɛ transition contre parce que an de kɛra sababu ye a kana kɛlɛ fɛn fɛn i ɲɛ bɛ kɛlɛba fɛn fɛn la anw sen bɛ a bɛɛ la donc kana kuma kɔnɔ dɔrɔn an y'o de f'u ɲɛna k'a fɔ transition ka rôle tɛ k'a fɔ k'a bɛ u ye réforme fɛn fɛn fɔ an y'a fɔ CNT kɔnɔ yan an ma taa fɛn u y'an wele an taara tiɲɛ f'u ye bonya kɔnɔ maintenant o réforme n bɛna o de f'i ɲɛna teliya la an ko réforme u bɛ ka réforme politique min fɔ o to transition ka rôle réforme institutionnelle tu ka rôle réforme administrative o tu ka rôle parce que réforme politique ba min bɛ yen nɔ ça c'est la révision de la constitution ni président yɛrɛ bɔra k'o décret ta an ko k'o tu ka rôle fɛn min kan ka kɛ o ye min kuma bɛ ka fɔ réforme électorale an y'o de fɔ projet électoral min bɛ ka ta bien vrai que peut-être que ni temps m'an bolo an bɛ don la parce que o fɛnɛ an welela an ye fɛn dɔ fɔ ka maintenant kuma la surunyana dɔrɔn an kun ma réforme kelen min kan ka kɛ transition kɔnɔ o de ye réforme électorale ye pour que kalata o bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na sécurité kɔfɛ réforme électorale ka kɛ réforme électorale kɔfɛ élection ka kɛ président bɛ sigi o ka sigi ka bɔ kuma na nin proposition in man ka kɛ degun ye parce que an y'u hakili lajigin assise nationale de refondation c'est vrai que semasi ma t'a la mais olu mɔgɔ kelenw de taara plateau kan ka kule fan bɛɛ fɛ ko les recommandations des assises nationales sont exécutoires tuma min na débat bɛ kɛ togo bɛɛ kɛra k'a tigɛ b'u da k'a fɔ comment est-ce qu'ils ont la garantie que ces recommandations seront exécutoires maintenant n'a ko les recommandations seraient exécutoires réforme kan ka kɛ o ka kɛ sécurité ka sabati dɔrɔn a banna comme ça ni président mɛna comme les recommandations sont exécutoires problème man ka y'o la quoi ayiwa o b'a to an bɛna monsieur Toure fanfɛla na ayiwa ko ni maa min i ta yɔrɔ dɔn k'i ta fan dɔn k'i ta cogo dɔ a b'a to tile tɛ gɛrɛ i la kuma tɛ su ka ko i la n'a ma ɲɛ waati kun fɔlɔ kɔni dira an ma o ma se ka labɔli kɛ baaraw ma se ka boloda cette fois-ci baara filanan mun kan ka boloda n'o waati kun filanan kɔnɔna na e yɛrɛ bolo a kan ka daminɛ cogo jumɛn na Kunta i b'a dɔn wagati kun tala fɔlɔ ye n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ kɛra kuma de la ani Vive ni Abba
donc n'a bɔra o la ne yɛrɛ kɔni kelen ne ɲɛ t'a la fɛn mun kɛra ko jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u bolo ɲɛsin a ma bɛɛ bɛ ka kuma ni fɛn kelen de ye o ye lakana ta ye sécurité ta lakana fana dɔ bɛ ka k'a la mais lakana ye fɛn mun ye ko baara kuntalajan de don a tɛ se ka ban wagati ni kunkurunin k'a fɔ ko transition kana n'i ye san 20 di nin transition ma a tɛ se ka Mali bɛɛ sécuriser à 100%. Donc c'est quelque chose, c'est une chaîne qui est là. Nous bɛ taa minnu bɛ président min bɛ élu o bɛ taa n'a ye. Donc maintenant priorité u k'u ka priorité kɛ u bɛ lakana baara kɛ mais lakana fana marifa dɔrɔn tɛ se ka a ban. Sɔrɔmo y'a fɔ cogo min na ni an y'o o de fɔ tuma bɛɛ ni armée bɛ k'a ka monter en puissance kɛ armée ka monter en puissance tɛ se ka kɛ réalité tant que na dialogue inter et intracommunautaire ma kɛ Maliden minnu bɛ yɔrɔw la ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u ye marifa ta u tɔɲɔgɔnw kama ou bien k'a ta fanga jamana kama olu ka wele k'u lasigi ka na minnu sɔnna ka na sigi ka fɔ la olu ka na donc o baara o bɛ kɛ o tɛ se ka a bali fana k'a fɔ ko réforme minnu kan ka kɛ ni o ye fɛngɛ élection ko ta baaraw ye charte des partis politiques bɛ se ka k'o la loi électorale ninnu bɛ se ka k'o la ani kalata bɛ se ka labɛn cogo min na ka u ka organe unique ni yɛrɛ ko o sigi sen kan o bɛ se ka baara kɛ client la ka taa cogo min na donc i b'a dɔn baara nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛngɛ k'a bɛɛ di parce que mɔgɔ kelen t'a bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ lakana ta o bɛ sɔrɔsiw bolo sigikafɔ ta o bɛ ministère de la réconciliation bolo min ye réforme politique ye o fana bɛ mɔgɔw bolo minnu hakili carilen don kalataw ani sɛbɛn ninnu labɛnni na donc bɛɛ lajɛlen bɛ taa n'i ta de o de kɔnɔna na sisan nɔ an bɛ se k'a fɔ ko chronogramme min bɛ ka laɲini a ka détaillé ninnu bɛ o de nɔfɛ baara min bɛ se ka kɛ k'a fɔ fana transition fana ye fɛn dɔ ye k'a fɔ n bɛ na ka baara de kɛ o tɛ dɛ i bɛ na ka soubassement de kɛ ka bɔlɔw de turu k'a bila président kura nata ɲɛ n'o nana bɔlɔ minnu turula ale bɛ commencer ka sɔrɔ ka a tɔ betɔnniw kɛ ka sɔrɔ ka kogo wuli ka tɛmɛ ni baara ye n'o tɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ anw ɲɛna yan k'a fɔ transition élection ma ɲɛ i bɛ k'a ka wagati la lakana ma sabati fo an ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ u tɛ se ka kɛ san 20 kɔnɔna na donc maintenant problème bɛ min ye min ye dɔrɔn kuma min fɔli man d'u ye k'a fɔ hali bi an bɛ yɔrɔ min na Mali talen don otage la maliyɛnw yɛrɛ fana talen don otage la jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ damadɔ bɛ yen nɔ minnu ye marabagaw ye olu de kan na k'a fɔ ko u b'u taw de cinti maliyɛnw kan i ma ye bɛɛ kun siranna ka kuma maa joli tun bɛ sɔn ka na u ka kumaso in na ka kuma non n'an fana ma na ka kuma ka u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka sira don o fana kɔrɔ k'a fɔ u bɛ ka min kɛ o t'a kɛcogo ye soutien maa si m'a fɔ jamana in kɔnɔ ko ale bɛ transition contre la opposition tɛ transition na opposition ma deli ka k'a la nka maaw dɔ de bɛ marabagaw la olu de bɛ fɛ ka maliyɛnw kun kari ɲɔgɔn na ka maliyɛnw fara ka maliyɛnw tilan pour que u yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ u ma jamana in ye an bɛɛ de ta ye maa si tɛ n'i sigi k'a to dɔ bolo o k'a tiɲɛ n'aw y'a kɛ ka dilan an b'aw fɔ an b'aw tanu n'aw y'a fɔ n'a jɛngɛnna fana an b'a tilen aw bolo cogo min na an bɛ o tilenni fana sira fɛ n'a fɔra ko o tilenni fana kuma tɛ fɔ ko parce que ko dɔ bɛ nagakɔrɔ a don o don a bɛ 2000 sɔrɔ a bɛ taa kule ni fɛnkɛw kɛ ou bien jɔyɔrɔ dira ma anw ta tɛ jɔyɔrɔ ko ye an ta tɛ 2000 ko ye an ta an faso an tɛna a bintɔ de la maa damadɔni fɛ ka tila ka taa lajɛ anw ka gɛlɛya in tɛ anw ta ye bi dɛ sini anw denw anw mɔdenw olu de bɛna gɛlɛya donc n'a anw ma jɔ anw jɔsenw kan bi anw bɛ ka waso ni minnu ye k'an bɔra olu la parce que olu ye fɛn dɔ de kɛ mais an denw bɛna fɔ anw faw ye mun kɛ ka bila anw ye anw baw ye mun kɛ ka bila anw ye vivre ni a ba ani ka boulevard et le résultat c'est quoi an b'o o dingɛ de kɔnɔ kunta d'accord ayiwa monsieur Cisse o b'a to an bɛ don a ɲɛfɛla na dɔɔni fɛn min ye réforme ko ye i bɔra k'a fɔ ko élection mais an y'a ye Mali élection na i yɛrɛ y'a fɔ Mali problème tɛ élection ko ye barisa élection dɔ de kɛra o de kɛra ni kɔlɔlɔba ye ni mɔgɔw yɛrɛ ko cour constitutionnelle kɛra 3e tour ye o de y'a to assise kɛlen a fɔra ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ 3e tour résultat définitif ka minɛ cour constitutionnelle la pour que a ka di organe dɔ ma n'o organe unique ye min bɛna kalataw bɛɛ lajɛlen labɛn pour que o ka kɛ fo constitution ka yɛlɛma ni constitution ma yɛlɛma est ce que o baaraw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ bon il faut k'i waleɲuman dɔn yanni k'i ka ɲininkali jaabi yɔrɔ dɔ bɛ yen an b'an sinsin o kan kosɛbɛ a ye yɔrɔ min fɔ barikaba de bɛ kuma in na o de ye bi c'est à dire que quel qu'en soit le défi k'a fɔ k'an bɛ an ɲɛsin a ma an kan k'an ɲɛsin fɛn fɔlɔ min na o ye c'est à dire k'an yɛrɛ dama fɔlɔ il faut k'an ka bɛn quoi pacte de stabilité sociale min filɛ nin ye maaw ka sigi mɔgɔw ka kuma u ka bɛn parce que bi bi in na i b'a ye k'a fɔ Mali la couche tɛ min faralen tɛ
an bɛɛ de fara-faralen don donc bɛn yɔrɔ an k'an sinsin a kan kosɛbɛ maintenant i bɔra ka ɲininkali min kɛ nin ye n'o ye constitution falenni ye an ka maliyɛnw hakilina jigin parce que ni adamaden i teri n'a ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye quoi an ka ɲɔgɔn hakilina jigin k'a fɔ constitution min b'an bara n'o ye sariya sunba ye a bɛ yen quoi c'est en vigueur a tɛ kɛ i n'a fɔ ko dugu tɔw la ko ni fanga narakira dɔrɔn u bɛ constitution suspend Mali constitution ma suspend fɔlɔ ko ça c'est important o b'a yira k'a fɔ ko Mali la ko acte fila de bɛ yen acte fondamentaux fila de bɛ yen constitution bɛ yen charte bɛ yen bon charte min yɛrɛ tun bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o tɛ yen tuguni o tɛ yen parce que ale tɛ yen ale charte kura bɛ yen maintenant constitution ye mun de fɔ parce que an b'a ye plateau dɔw sanfɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ mun ye sariya kalan olu b'a fɔ ko non ko constitution in falenni ko o tɛna réviser k'u bɛna bɔ yen ko donc non il faut an ka maliyɛnw bonya dɔɔni constitution ma suspend maintenant constitution de kumana constitution ma suspend ale de kumana ale yɛrɛ falen cogo kan an kana ɲinɛ dɛ an ye IBK kɛlɛfɛn dɔw kama an ye IBK kɛlɛ tiɲɛ de kan dɛ o de la hali M5 anniversaire mun tɛmɛna an y'a fɔ an ka kɛnɛ kan maaw bɔra anw nɔfɛ danaya kama fasoko la ka sa charte de b'an n'u cɛ koyi n'a ma tiɲɛ fɔ kiti b'a an n'u cɛ IBK kɛlɛna fɛn dɔ an tɛ a banna l'article 118 c'est en vigueur a bɛ yen koyi maintenant constitution yɛrɛ de kumana a yɛrɛ bayɛlɛmali kan n'o ye réviseli ni e maa min ye sariya kalan n'i taar'i sigi fɛn kan ko réviser ko non ko changer ko c'est réviser kɔrɔ réviser c'est modifier o ye ka fɛn falen le changement peut-être changement bɛ se ka kɛ changement intégral ye k'a bɛɛ falen ou bien ka dɔ falen a la maintenant article 118 ko pour que constitution yɛrɛ ko la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et aux élus président de la République de bɛ bi yan président de la République tɛ yen selon la constitution ne m'a fɔ constitution y'a fɔ parce que président de la République ye ni kala tari 1 2 o sariya sunba kelen na les élus sariya sunba tilala ka kuma élus kan les élus les articles 61 de la constitution les députés sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans o kɔrɔ ko député tɛ yen parce que cour constitutionnelle yɛrɛ ko député tɛ c'est des conseillers o ye fɔlɔ ye i bɛ ka an tɛ a banna wulila fɛn mun kama ko on ne peut même pas envisager de révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire an tɛ sécurité ko kuma la hali sisan an t'o kuma la hali sisan mais an bɛna ɲɔgɔn sama o ko la oui maintenant monsieur Saramwe n'a y'o fɔ ten Mali gɛlɛyaba wulila élection de nɔfɛ mais k'an to tan cogo fɛn na est ce que an bɛna se ka élection ɲuman kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jama fanba ko ka constitution na ni constitution kura ye est ce que sisan c'est pas trop tard n'a ma ɲɛ c'est pas que i b'a dɔn min don an tɛ se ka suspend wa i b'a dɔn min don ouais bon bon comme e bɛ k'o fɔ peut-être k'o bɛ ne lamɛn ka suspend n y'o de fɔ parce que nin ko bɛ ka taa cogo min na an bɛna blocage bɛ na diyagoya quoi donc blocage min bɛ na c'est que sur certaines constitutions kɔni a bɛ se ka ne yɛrɛ ka ni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ko plateau kan k'a fɔ ka sɛbɛntiya k'a fɔ certainement o bɛna constitution suspend parce que tant qu'on ma constitution suspend blocage de bɛ yen c'est clair et net sinon ne yɛrɛ y'a fɔ ni réforme ko la n ye n sinsin a yɔrɔ kan n ko lakana kɔfɛ réforme de kan ka kɛ réforme ninnu na o réforme kan ka kɛ o réforme électorale de bon réforme électorale fɛnɛ i ye organe unique min fɔ o kuma bɛ a kɔnɔ c'est vrai que o organe unique fɛnɛ problème b'a la an k'o fɛnɛ fɔ k'o d'a kan ni temps b'an bolo an b'o parce que an welela CNT la don tɛmɛnen problème bɛ organe unique ko la an y'o fɛnɛ da o tulo kan k'a fɔ organe unique an hakilina don an sɔnnen don a ma a ka ɲi nka aw ye min yira an na nin ye PJ de ni organe unique in tɛ organe unique ɲɛnama ye parce que ni organe unique in si tu me le permets ni temps bɛ yen an ye min fɔ voilà non ok non bɛna kuma organe unique de kan mais kɔfɛ an bɛna monsieur Touré ayiwa a bɔra ka mouvement min fɔ nin si kɔrɔ k'a yɛrɛ tun b'o o mouvement na an tɛ an banna ko a tɛ sɔn constitution yɛlɛmali ma mais an y'a ye maliyɛn fanba ka laɲini de ye ko constitution in ka falen barisa an y'a ye Mali gɛlɛya caman bɛ yen a sɔrɔla kalata fɛ député kalata kɛra sababu ye min na mouvement M5 yɛrɛ ye fo fanga dafiri la n'an ko an bɛna kalata wɛrɛ kura organiser tan cogo la a bɛ kɛ baara a bɛ sɔn ka k'o problème kelen ɲɔgɔnna ye tubabu b'a fɔ ten ko les mêmes causes produisent les mêmes effets pour que o ka kɛ fo constitution dun ka falen ayiwa est ce que constitution in falenni c'est pas tant que an ka fali sa wa i b'a dɔn jamana in fɛn dɔ de bɛ marabagaw tɛ ka tiɲɛ de fɔ jamana kɔnɔdenw ye n'u bɛ kɛnɛma u bɛ min fɔ
ani n'u donna fanga la u bɛ min fɔ i b'a sɔrɔ c'est tout à fait le contraire u ka jan ɲɔgɔn na i b'a fɔ jɛgɛjala de baji an ka constitution in bɛ yɔrɔ min na bi anw de bɛ waso k'a fɔ ko empire ba bɛ an fɛ an b'a fɔ ko culture b'an fɛ an b'a fɔ ko danbe bɛ an fɛ an b'a fɔ an bɔra mɔgɔbaw la histoire ni fɛn bɛɛ bɛ an fɛ mais anw yɛrɛ ni i ko k'an k'an yɛrɛ ɲininka anw ye jɔn ye anw bɔra jɔn na anw bɛ taa min an bɛ danbe min fɔ jɔn bɛ anw na min b'a mɔkɛ dɔn ka se 2 3 ou 4 fo ka se 7 ma a ma ka dɔgɔn n'a fɔra k'a fɔ ko 91 mouvement min wulila ka Musa Traoré gɛn ka bɔ fanga la aw ma se k'an ka constitution ta k'a da ka taa anw yɛrɛ ka tabiya an dabolo an ka danbew na an ka fɛngɛw ma aw taara France ka constitution 1958 constitution kɔrɔ de ta ka n'o di anw ma aw ko anw ye an yɛrɛ ta ye ko an ka fɛngɛ souveraineté b'an bolo on est indépendant ça veut dire que hali minnu ye nin constitution sinon an ye dɔw ye plateau kan k'olu yɛrɛ de y'a sɛbɛn dɛ bon minnu yɛrɛ y'a sɛbɛn o don u ye maliyɛnw de minɛ ka jɔlɔkɔ de don an na ka gogoro k'a la ka di nanzaraw ma tuguni mais u ɲɛna k'a fɔ k'u ye baara ɲuman kɛ parce que o don na de olu maa kelen minnu ye acteurs de la démocratie olu de ko casser tout brûler tout la France b'a pays donc maintenant tout est la France anw yɛrɛ ta kɔni t'anw ye bi de maliyɛnw hakiliw bɛ ka na sisan nɔ k'a fɔ an ka kɛ anw yɛrɛ ye an ka segin anw yɛrɛ ma kurukanfuga charte min bɛ yen nɔ c'est l'une des premières chartes du monde n bɛ se k'a fɔ diɲɛ constitution bɛɛ bɛ k'i basé o ma mais anw kelen bɛ k'o ta k'o fili kɛrɛfɛ anw tɛ k'o don da la o tuma anw tɛ arabu an bɛ k'an gulon arabu min na anw ma arabuya sɔrɔ anw ma nanzaraya sɔrɔ anw ka farafinya maliyɛnya yɛrɛ bɛ ka taa ka anw da donc an tɛ voilà kɔnɔ tɛ wara tɛ don donc maintenant min bɛ ka fɔ tantɔ an wulila wagati dɔ la en 2017 an tɛ a banna k'u ko k'u bɛ constitution réviser i b'a dɔn k'a fɔ ko sariya kisɛw wo sariya sunba min filɛ nin ye an ka sariya kisɛw ka ɲi kojugu mais cɛ min bɛ na k'a baara k'a waleya k'a kɛ a sɛbɛnnen don cogo min na o cɛ de tɛ yen n b'a fɔ a ka dɔgɔn tɛ de a tɛ yen parce que an tɛ ka mɔgɔ ye min bɛ k'a baara kɛ o cogo la complexe d'infériorité dɔ de bɛ yen min mana na dɔrɔn o bɛ luwaw ta u bɛ sariyaw ta u b'a violer cogo min ka d'a ye donc maintenant article 118 sɔrɔmɔ y'a fɔ cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko jamana n'a fani fitini bɛ bolola maga tɛ se ka k'a la i b'a dɔn nin constitution in hali Asimi ka décret kɔnɔna na a ye mun fɔ a ko l'élaboration d'une nouvelle constitution révision ma fɔ a la quand même u y'a anw bila minɛ min kɔnɔ an bɛ furu de kɔnɔna na quoi élaboration in kɔrɔ ye mun ye o ɲininkali kan ka kɛ u ka bɔ u ka walawala anw ye c'est pourquoi an b'a fɔ ko gouvernement mɔgɔ ninnu souvent u k'u ka communication soigner u ka bɔ n'u y'a sɛbɛn tubabukan cɛɲi na bon bɛɛ bɛ k'a fɔ ko révision de bɛna kɛ alors que ninnu ko ko constitution kura de bɛna sɛbɛn ninnu ko ko élaboration d'une nouvelle constitution an y'a ye Daba Jawara ka commission bɛ yen nɔ olu ye constitution min élaborer o wagati la yan'a ka taa kɛ wari tiɲɛ ye ka taa se ka di ni t'a dɔn mɔgɔ minnu wele faransi kan na u ka Daba Jawara wele a ye min kɛ ka maa dɔw ta des constitutionnalistes des juristes ani mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ an ka tagabolo dɔw ka kurukanfuga charte nin fana ta ka n'a bila kɛrɛfɛ k'a lajɛ yɛlɛma jumɛn kan ka k'a la yɛlɛma jumɛn man ka k'a la parce que an ka nin constitution kɔrɔ de 58 française la i b'a ye k'a fɔ fangaba de bɛ président de la république bolo fangaba de b'an ka élu bolo donc ninnu bɛɛ de bɛ ka anw jamana kɔnɔdenw minɛ ka an nɔrɔkɔ ka an kɛ u sago ye donc o de ka yɛlɛma komi a fɔra démocratie o ye jamana kɔnɔdenw de ka fanga ye anw de b'an ka ɲɛmɔgɔ sugandi wa anw sago ɲɛmɔgɔ b'o de kɛ mais ɲɛmɔgɔ an b'a sugandi mais a bɛ tila k'a sago de kɛ anw na donc wajibi de don sisan ɲɛmɔgɔw ka bɔ u ka communiquer u k'a ɲɛfɔ anw ye élaboration d'une nouvelle constitution ça veut dire quoi révision de don wa révision de tɛ wa mun de et puis encore n b'a fɔ ko manque de courage dɔ ye an ka autorités sɔrɔ parce que don min u nana u siranna k'a fɔ k'u ye coup d'état kɛ soit u b'a fɔ ko an y'a parachever soit u b'a caresser k'a fɔ ko an ye fɛngɛni dɔ k'a la mais n'u kun y'u ka courage ta mankan kun tɛ min na bi k'a fɔ an y'an ka coup d'état kɛ on suspend la constitution donc baara kun bɛ se ka taa ATT n'u y'o courage de kɛ o de y'a kɛ en 92 u sera ka constitution nin ta ka na a sɛbɛn ka kɛ bon hali bi a ma tiɲɛ Asimi a ye décret kelen min bɔ ka nin fɛngɛ nin ta a bɛ se k'o décret ɲɔgɔnna kelen ta ka constitution fana suspend na constitution suspendera donc révision côté na k'a la article 118 tɛ na u bali ka baara kɛ donc baara bɛ kɛ ni min ye dɔrɔn constitution kura bɛ élaborer commission kuraw bɛ sigi donc baaraw kan ka kɛ cogo min na a bɛ mais a kana taa kɛ copier coller nanzaraw ta ye dɛ a ka kɛ ni anw danbe ye voilà a ka kɛ ni anw danbe ye an ka taabolo an ka farafinya
hali bi an ka bɔ France fɛ an ka na tantɔ mais i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est pourquoi an b'a fɔ démocratie m'a échoué mais c'est les pères fondateurs de la démocratie qui ont échoué donc an filɛ ni mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ hali Job kun n'i y'a ye a taara yan fɛ a bɛ k'a fɔ ko souveraineté Job sait que souveraineté t'a anw bolo parce que même l'avènement de la démocratie o man ka souveraineté d'anw ma na souveraineté kun b'anw bolo an bɛ taa France ka 1958 constitution ta ka na mun k'a la donc ça veut dire que ils sont complices, ils sont coupables, ils sont comptables de ce que les Maliens vivent aujourd'hui à travers cette vieille constitution française. D'accord. Aïwa, Robato et Saramoy amène la proposition de solution à la ERF en fait si ça non. On va faut que il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il est bon à faire que Géléa d'Obéno. Donc Géléa nous amène à ce que Géléa nous fera quelque chose. Surtout Kaltanima parce que la ligne Kaltanima c'est ça. Kaltanima effectivement. Donc avec cette solution c'est que Djumé. Bon, et Kasingi faut et yoro dobe kan sisi akan kosobe akuma la. C'est-à-dire que n'y fait nos fondés sigaka. Ou constitution yoro. Parce qu'il faut vraiment que les choses soient claires quoi. Tant que une constitution est bien, c'est-à-dire ou mana koro fen fe duga to abgaima. Tant que constitution est bien atseka teme quoi. Ore la ngonga kumana ngo blocage bena. Ay min fo drone do et soit constitution investissement au fait soit atseka teme quoi. Maintenant nous temena ka boyno ye nyingali mke o ba to amanda do réforme ina parce que nya fonga kuma kono mesiga kan transition mission do de be ara donc au mission nous manga janya parce que une transition jana avec problème donc au hukumu konnana réforme électorale min kan ake an wuli la kan nyingala ango organe unique min fora hakila nyumando na forme fora la forme mai amba e ka fo o organe unique la anye proposition ke sente mo ya ankuma organe unique collège mire et commission kanga siga organe collège sigi ni ma kono tombe akono ankuma commission sigi to mai anya ke seben ka duma parce que commission wa yira ka fo premier ministre mu be no e shogel ko kala commission mena mogota commission mire na collège sigi mogota d'accord mo wolonvla et où est propre projet de loi me proposé au de premier ministre keleme mananita o ma ça va CNT bota donc ma wolonvla ni mananita ro ba ira ka déjà ka fo ko majorité be o ma do mo kala ka fo fene ko premier ministre de kala ka tanu o ma ko dossier conseil des ministres là ou ka nomination sera ko ba ira ka fo ma wolonvla rebe aka fanga bu be kan parce que aller de kala ka tanu ka dossier donc o ba ira ka fo collège mi yɛrɛ kan ka sigi min kan ka commission in sigi collège in bɛna kɛ premier ministre ka baarakɛ minɛn de premier ministre dun ye politique maa ye an bɛ yɔrɔ min na bi il faut fiɲɛba de bɛ fiɲɛ tɛ yɔrɔ la dɛ fiɲɛ a tɛ se ka taa quoi mais a tɛ se ka taa Saramo ne bolo collège in bɛna dossier de woloma dɔrɔn non collège mais maaw de b'a kunna appel de bɛna kɛ candidature non appel tɔgɔ de bɛ appel in na il faut dire les choses de façon claire parce que n'a fɔra ko premier ministre de kakama et puis ma dɔn même les al premier ministre sɛmɛ enquête de moralité mun bɛ kɛ anu ka tali condition de fait premier ministre sɛmɛ nin bɛɛ la a tɛ se ka taa fɛn semasi ye proposition kɛ ko in na semasi y'a yira k'a fɔ baara in kan ka bɔ premier ministre bolo a bɛ kɛ cogo min na commission min yɛrɛ kan ka sigi an ye proposition min kɛ c'est la suivante an ko maa wolonwula cour constitutionnelle l'assemblée plénière de la cour constitutionnelle ango oluka manani di ma flaka taolula cour suprême les sections réunies de la cour suprême oluka manani di ma flaka tola côté manani le conseil de l'ordre des avocats oluka ma fladi ma kelenga taolula AMDH no association malienne des droits de l'homme oluka ma fladi ma kelenga taola oye joli côté wore alaba le réseau des femmes parlementaires et ministres oluka ma fladi ma kelenga taola te mo wolonvla asimi min bɛ jamana ɲɛmaya la bi ale ka maa wolonwula ta olu la a ka décret bɔ a k'o nomi o ka kɛ commission sigilen o commission ka collège sigi donc an y'o de proposer n'an ko ko jɛlenya fila tɛ tɛmɛ nin kan nka projet in kɔnɔna na il faut reconnaître que an taara kuma fɛn mun kan o ye proposition dɔ kɛ mun ka ɲi n bɛ misali di teliya la u ko ils vont essayer de plafonner et contrôler les dépenses de campagne o ka ɲi kosɛbɛ parce que an b'a ye k'a fɔ an ka kalafili ninnu na achat de conscience o de ka ca la kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ hakilina ɲɛnaman b'e la i ye hɔrɔn ye maaw dalen don i la nka wari min bɛ bɔ dɔ in fɛ
a caman fana wari suɲɛnenw de parce que an b'a jateminɛ maa caman yɛrɛ bɛ yen u tɛ taa campagne na et moi je suis mieux placé pour le dire parce que députation tɛmɛnen ne tun ye candidat ye commune 6 la o ye baara min da ne kan ne b'a dɔn ne t'o lakale mɔgɔ ye parce que ni se t'i ye se bɛ maa min ye olu tɛ taa débat la u tɛ taa radio la u bɛ élection don de kɔnɔ ka sotaramaw fa 400 wa kelen u bɛ daga belebelebaw san ka basiw san k'o di an balakaw ma u ka hakɛ to donc ni sariya sugu bɔra k'a fɔ ko dépense fɛn fɛn bɛ campagne kɔnɔ candidat ka dépense u b'a contrôler et puis fana campagne ko plafonner a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ fɛn fiɲɛ na ka kuma laban ni yɔrɔ min ye dɔrɔn n y'o de fɔ il faut que les gens sachent faire la différence entre la priorité et la nécessité Mali la fɛn bɛɛ de kan ka falen Touré a fɔ a ka kuma la hali ni ye san c'est à dire qu'on a kalo 24 tɛ dɛ hali san 5 t'an bɔ pour que ka Mali mais an b'a daminɛ fɔlɔ n y'a faamuya n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ de f'i ye pour que k'a faamuya quoi o b'a yira k'a fɔ o Mali tout est nécessaire à refaire c'est à dire que an kan ka fɛn bɛɛ kan ka kɛ quoi mais priorité bɛ nécessité de fɛn min kan ka kɛ mais priorité fɛn min kan ka fɔlɔ ka kɛ o de la au niveau de la CEMAS an ko pour que an ka bɔ ni sama-samali ni a ka tɛ 5 ans si an ka sécurité quoi an ka banbɔ o yɔrɔ kan o solution an ye proposition caman k'o yɔrɔ la n y'o fɔ aw ye n'o ye sigafɔw ye n'o ye kɛlɛ in kana kɛ dɔrɔn an k'a kɛ marifarakɛrɛ ye an ka réforme kɛ mais an ka kalata jɛlen kɛ ni président bɛ sigi o ka sigi o la ni falenba mun bɛ kɛ an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an k'an sinsin kosɛbɛ ɲɔgɔn minɛ in kan merci bien on va to monsieur Touré donc laɲini kɔni ye cette fois-ci nin ka kɛ transition laban ye nin kɔfɛ coup d'état wɛrɛ kana kɛ bilen ayiwa pour que o ka se ka sɔrɔ ayiwa baaraw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn bon i b'a dɔn Kunta baara in kɛli ka nɔgɔn mais marabaga minnu b'an kunna u dɔw de bɛ ka baara in gɛlɛya sinon sɔrɔdasi tɛ taa kalata la n hakili la finitigilakaw yɛrɛ voilà olu yɛrɛ ka tagali kalataga olu ka kote olu ka baara ye min ye ka lakana kɛ ani ka bila minɛn wɛrɛw kɔnɔ o kan ka minɛnw fa bi gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na politique mɔgɔw olu de bɛ taa kalata la foyi tɛna se ka kɛ réforme na a kɛra réforme politique ye réforme institutionnelle a mana k'a fɛn fɛn ye a tɛ taa olu kɔ bi premier ministre komi transition dɔ in tɛmɛnen a ka laban min tɛmɛna a ma se ka politique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka société civile fara ɲɔgɔn kan en un mot ka force vive de la nation ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye an ka sigi an ka kuma mun kan ka kɛ jamana in kɔnɔ de pour que an ka se ka kalata ɲuman kɛ le fait que o kɛra échec ye a bolo an bɛ min ɲini hali bi ne a y'a fɔ a ka kuma na CICB kɔnɔ kɔsannin na ko Asimi y'ale bila mission na k'a ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne bɛ min fɔ a tɛ se k'a kɛ n'a y'a kɛ a bɛ bali ne na n'a sera k'a kɛ a bɛ bali ne na a tɛ se mɔgɔw de tɛ sɔn ou bien ale yɛrɛ de tɛ ale yɛrɛ a ye front caman de dayɛlɛ ani mɔgɔw cɛ kɛlɛ bonda caman de dayɛlɛ la dɔw fisara ni dɔ ye kurukɔrɔw bɛ yen hali na weleli kɛra dɔw bɛ taa mais i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'u kɔnɔ u tɛ baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na ou bien caman bɛ tila k'i sama ka bɔ baara kɔnɔna na an n'a tɛ se ka sigi an n'a tɛ se ka baara kɛ donc o baara nɔgɔyali parce que Asimi fana ye kuma dɔ fɔ il faut k'a ka to k'i hakili to a la Asimi de ko ni ale échouera ko jeunesse malienne échouera a ka dɔn k'a fɔ ko jeunesse malienne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n'ale échouera Mali de firila Mali ko de banna donc pour que o échec kana kɛ parce que Mali tɛ jeunes dɔrɔn cɛkɔrɔbaw b'a la musokɔrɔbaw b'a la ani couche wɛrɛw bɛ yen Asimi de ka na k'a ye k'a fɔ bi n bɛ yɔrɔ min na premier ministre min bɛ n kunna n m'a fɔ ko k'a gɛn dɛ baara cogoya a k'a falen nka Asimi yɛrɛ ka force vive bɛɛ wele an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ en tant que malien ka sɔrɔ maa wɛrɛ da ma don an ni ɲɔgɔn cɛ maintenant na min bɔra o kɔnɔ Asimi ka kuma di bɛɛ ma ka bɛɛ fɛ lamɛn i b'a ye k'a fɔ CEMAS ye proposition kɛ cogo min na cadre des partis y'a kɛ société civile jɛkulu dɔ y'a kɛ bɛɛ ye proposition kɛ k'a kɛ sɛbɛn ye ka taa mais a bɛ d'u ma cogo min na u b'a bila kɛrɛfɛ ça veut dire que an tɛ fɛ an ni maa si ka baara kɛ anw minnu dabirilen bɛ misiba in sin na dɛ anw de b'an fa nɔnɔ in na maa si t'a sɔrɔ anw kɔ n'i y'o kɛ jamana min na basigi tɛ se ka na jamana kɔnɔ fara ɲɔgɔn na tɛ se ka na yiriwa tɛ se ka na bɛn tɛ se ka na donc maintenant Asimi cartouche laban b'ale de bolo Shogel tɛ se ka classe mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Asimi k'a yɛrɛ kɛ parce que a yɛrɛ k'i yɛrɛ impliqué a la n'a y'a dɔn o impliquéli nin fana a tɛ se ka kɛ
département bi mini ministère de la réconciliation n'olu ka baara yi sigi ka fɔ ni bɛn sabatilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u a ka mission confié la n'a tɛ se ka kɛ ministre de la refondation o fana bɛ yen nɔ a k'ulu wele u ka se ka baara nin Monsieur Touré premier ministre de ye mara ɲɛmaa ye premier n'i ministre y'ale bila kɛrɛfɛ mais premier ministre ye mara ɲɛmaga ye n'a tɛ se ka n'a tɛ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mara kɛ a kan ka kɛ cogo min na ni ko k'i bɛ kuma la mɔgɔw b'a fɔ k'i b'a a juguya la k'i bɛ fɛ a ka gɛn a toli n'a gɛnni a bɛɛ dama ka kan anw yɔrɔ an ko a nana min kama o ye baara de a ka baara kɛ n'a tɛ se ka baara kɛ premier ministre kɛra Mali la yan nɔ premier ministre sans portefeuille kɛra yan Ala ka hinɛ Mamadou Dambélé la avec Moussa Traoré il a été premier ministre mais un premier ministre sans portefeuille Choguel fana na premier ministre ya de kada Assimi bɛ fɛ ka garder a bɛ se ka kɛ premier ministre mais nin yɔrɔnin min filɛ nin ye a yɛrɛ k'a ta en charge ou bien a k'a confier maa dɔ la maa min bɛ se k'a kɛ n'o tɛ an bɛ to nin na tantɔ i b'a ye baara bɛ commencer sanction bɛ wuli sisan nɔ a bɛ fɔ k'a fɔ ko ka sigi kɛ mɔgɔ minnu kan ka fara dun CNT la olu kow bɛ cogo di jɔn b'a dɔn o liste bɛ cogo min na fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔ t'a dɔn o bɛ fɛn nin ko in bɛ nɔgɔya tuguni i bɛ tila k'a ye Vive ni a ba minnu datugulen don nin wagati in na n'u yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kɛ cogo cogo hali n'i y'a ye bi ministres bɛ ka bɔ ko Mali kura taasira u bɛ ka taa u yɛrɛ ɲɛfɔ u bɛ ka t'u yɛrɛ ɲɛfɔ ce n'est pas pour que u ka taa fɔ n ye nin baara kɛ c'est parce que vidéo man ni fɛn minnu kun bɛ réseau kan u échouera u y'a bɛɛ fɔ k'a ban solution ma sɔrɔ olu bolo donc maintenant a bɛ fɔ ministre aw kelen kelen bɛɛ ka bɔ a ye na aw ka jɔn ko ala fɔ bɛɛ k'i ka avis kɛ an t'aw gɛn dɛ aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ gɛn parce que caman bɛ ka bɔ ne yɛrɛ kɔni ma se ka ministre kelen de sɔrɔ n ye min lamɛn a sera ka fɛn min fɔ n y'o kɛ yiriwa la u bɛ na u bɛ baronin de sigi baronin bɛ tila ka wuli o cogo kelen na. D'accord ayiwa waati kɔni banna ka ban a b'a to an bɛ foli ka laban di e ma monsieur Sarko Cissé. Folikan sɔn mun na ok. Waati banna waati banna bon alors an bɛ folikan kɛ Semasi mɔgɔw ye pôle min da yɛrɛ kɛ parce que c'est important an kun ye welekan bila an ye min fɔ min ye sigikafɔ ye o ye damu ye. Donc, on a un pôle de réflexion et d'orientation dans l'Asie, conformément au manifeste de l'imam. Donc, moi, je suis au boulot blala. Malien Dembega Faragnon, on a fait un plateau là, on a un miri malina. Mamu ni malima. On a blanc qu'on a fait. Kiti de bɛ an n'u cɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka Mali bɔ k'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn a y'an wele a ka plateau kan a diyara an ye kosɛbɛ ka n ko débatteur k'o fo. Ayiwa monsieur Touré kuma kuncɛ kuma. Bon kuma kuncɛ kuma in man ka janya bilen n b'a fɔ ko ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Assimi ni Choguel min filɛ nin ye an ɲɛfɛ bi u k'a dɔn k'a fɔ u ka bonya n'u ka janya n'u ka fanga mɛn u ka ye dakan de y'u ka ye donc maintenant o dakan kelen min ni u b'o minɛn kɔnɔ u k'u jija gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan u ka gɛlɛya in wuli hali n'a y'a sɔrɔ olu bɛ dumuni sɔrɔ siɲɛ 3 tile kɔnɔ anw bɛ ka kelen gɛn k'a ɲini an tɛ k'a sɔrɔ centre kɔni a serela wa centre yɛrɛ bɛɛ ta tigɛla anw yɛrɛ sigilen filɛ hali kulisi jala ta anw na bilen an tagamatɔ de b'a minɛ donc ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka jamana in b'a fɛ ka surunya maa si tɛ saga faga fo n'an ye sɛ san. D'accord o b'a to Horon TV tɔgɔ la an ka foli bɛ o ye ka sɔn ka na an ka wele jaabi donc o ye baara ye mais a bɛ fɔ baara min na donc faso jɔ dɔ fana ye nin ye ka sɔn hakilina di faso ka se ka baara kɛ n'a ye an bɛ a ɲini ɲɛmaaw fɛ ala k'o kɛ kulo kunnandiw ye u ka se ka jamana kɔnɔdenw lamɛn ka se ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen hakilina ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ni maliden ɲuman maliden jugu fasoden ɲuman fasoden jugu o ka dabila an ka maaw fara ɲɔgɔn kan parce que fara-farali la baara kɛli bɛ gɛlɛya an ka bi maa welelenw olu tun ye Khalil Saramoyi Cissé ka bɔ Semasi kɔnɔna na maa welelen filanan ale ye Mohamed Mamanta Touré mouvement Anko Mali olu ka wulikajɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ Mali dɔrɔn de ma ayiwa ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye ala ka Mali lakana ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ embargo min ni a b'an kan an ka dugawu kɛ embargo in wulili ko ɲuman na Seliba fana bɛ sɛnsɛn n'a kana gɛlɛya kɔni bɛ yen kosɛbɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ni an ka dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ a fura ye n'an ye dugawu caman kɛ ko silamɛ ka kɛlɛkɛ bere o ye dugawu de régie kɔnɔna na Malik Jankuba kun bɛ yen nɔ fo ka taa se Alimatu Jalo ma an b'a laban ala ka Mali lakana ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ a k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasala.